tembakannya. Ayo kita buktikan ya. Rindu guys. Oke. Oh iya. Sana ya. Udah tahu. Ya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke guys, sepertinya perjalanannya sangat jauh, sekitar 45 menit katanya. Mudah-mudahan sampai sana kita nggak nyesel. Kalau nyesel, langsung pulang aja lah, guling-guling, karena berangkatnya kita nanjak. Ayo semangat terus. Oke, kayaknya kita udah cukup istirahat. Jalanan jauh dan istirahat. Sekitar 15 menit. Kita jalan lagi. Let's go. Let's move. Okay. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke. And on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Hei, ternyata memang benar. Di Batam cuma di sini tempatnya ada air terjun. Tak ada terjun selain di sini. Harus dicoba. Buat warga Batam, terkhususnya. Cepat! Kawan kita ini katanya dulu di tempat wisata bisa dapat koin, kita ngelempar koin di air, dia bisa menemukannya. Ayo kita buktikan ya. Sering dong guys. Oke, kita tes ya. Oke. Uang $1.000. Lompat. Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mundur saya, mundur. Kenapa uangnya? Nah. Jangan cepat terlalu. Cepatlah. Cepatlah juga. Ya. Jangan dulu. Jangan dulu nyabang baru. Abang ini pernah dapat di situ. Yang kayak gitu. Ini ya. Sana ya. Ada tahu. Ya. Buru kalau bisa ke sana, buru ke sana. Dapat guys. Dapat. 1, 2, 3 ya. Mas,
Batu dalam mana, Guru? Dalam air dong. Pasti ketemu. Oke, kita masukin koinnya. Wih, jauh kali. Ya. Kayak ikan ngapung. Ya. Nice. Ternyata mudah, guys. Ayo balik. Tunggu tak. Lek. Sampah-sampahnya